ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रावणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 205। धर्म विषय विभिन्न व्यक्तिर कौन मत जानिबापाई ठाकुरंकर असीम आग्रह थिला। सेथिपाई बंकिमचंद्रंकर देवी चौधुराणी रे निष्काम कर्मर कथा अच्छी शुणी से ताहा शुणियापाई चाहिए। शुणी बुझीपारे लेखकंकर मानसिकता और चिंताधारा केउं स्तरर। पाठ आरंभ है। ठाकुरे मझिरे मझिरे मंतव्य प्रकाश करुछंती। जेतेबेले शुणिले भवानी पाठक दुष्टर दमन अशिष्टर पालन करती सेतेबेले ठाकुरे कहिले ताहा तो राजार कर्तव्य। मंतव्यटी छोट किंतु विचार करी देखिबार विषय रही। अर्थात समस्ते जदि राजार काम करने जाती समाज रे विशृंखला अवस्था देखादेव। समस्तंकर प्रतिनिधि होई कौनसी गोटे केन्द्रित शक्ति यही कामर भार नेले तेबे ताहा भल भाव संपन्न हुए। यापर प्रफुल्लर साधन प्रसंग रे कथा है। प्रफुल्ल को भवानी पाठक सोपान क्रमे शिखाउछंती। प्रथमे शास्त्रीय आलोचना परे व्याकरण रघु कुमार शकुंतला प्रभृति काव्य नाटक तापरे अल्प सांख्य वेदांत और न्याय पढ़ाला। यही पर्यंत शुणी ही ठाकुरे कहते यार माने होछि टिके न पढ़िले न शुणिले ज्ञान हुए नहीं। लेखकंकर मत ही जे प्रथमे लेखापढ़ा तापरे ईश्वर को जानिबा को हेले लेखापढ़ा दरकार। ठाकुरंग मतरे किंतु तार प्रयोजन नहीं। भगवान को जदि जना जाए तापरे जहाँ जानिबार आवश्यक से निजे ही जनईदेवे। तांक पाखरे यह ही होछि सहज मार्ग। यापर निष्काम कर्मर कथा है। गीतार उद्धृति रही शुणी ठाकुरे कहते यह तो बेस गीतार कथा काटिबार जू नहीं। तेबे आउ गोटे कथा अच्छी श्रीकृष्ण को फल समर्पण कही श्रीकृष्ण ठारे भक्ति कही नहीं। ठाकुरंग मतरे यह अपूर्णता। श्रीकृष्ण प्रति जदि अंतर रे पूर्ण भक्ति थाई समर्पण स्वतः ही हुए। यापर धन संपदर व्यवहार किपरि करने को हेबो सही कथा है। जेतेबेले शुणिले प्रफुल्ल किछि धन श्रीकृष्ण ज्ञान रे दरिद्रंक मध्य वितरण करिवे किछि धन निजर जीवन धारण पाई रखिबे ठाकुरे सेतेबेले हसी कहउछंती हाँ यही टिकक चालाकी बुद्धि। जी भगवान को चाहे से एका बेलके झाँप दिए देह रक्षा पाई यही टिकक रहिला ए सब हिसाब आसे नहीं। यापर भक्तर लक्षण गुड़िक और गीतार श्लोकरू पढ़ाबारू ठाकुरे मंतव्य कले ए गुड़िक उत्तम भक्तर लक्षण। यापर ठाकुरे जेतेबेले शुणिले लेखक लेखुछंती भोग विलासर आवश्यकता पाई बेले बेले किछि दुकानदारी दरकार। यह शुणी ठाकुरे विरक्त हेले। कहिले जेपरी संस्कार सेपरी कथा बाहरे। दुकानदारी कथाटी को सुंदर भाषा रे प्रकाश करा जाई पारिथंता। निजे ही कही देउछंती निजको अकर्ता जानी कर्तांग परी काम करिबा यही कथाटी व्यवहार करा जाई पारिथंता। जी भगवानंकर भक्त जी सर्वजीवरे तांकर ही सेवा करुछि ताकू दुकानदारी काहेकि करिबा को हेबो। ता छड़ा देखाई हेबार बा कौन प्रयोजन। ठाकुरंग दृष्टि रे एसबुर कौनसी प्रयोजनीयता नहीं। यही प्रसंग रे कहउछंती जनकर गीतरे लाभ लोकसान यही सब कथा गुड़िक अनेक थिला। से गीत गाउथिला मु गाइबा पाई मना कली। जहाँ दिन राति भावती से हाकुटी उठे। असल कथा होछि भाव शुद्ध हेबा दरकार। भाव शुद्ध हेले भाषारे मध्य शुद्धि आसे न हेले भीतरर अशुद्धि बाहरी पड़े भावर असंगति धरा पड़े। ठाकुरे जेउठारे जेउ टिकक असंगति लक्ष्य करिसंती अल्प कथारे ताहा प्रकाश करिसंती। बेसी कथा कहूनाहांती। कथा शिल्परे तांकर अद्भुत नैपुण्य थिला। बंकिमचंद्रंग परी एते बड़ लेखक चिंताविद तांकर मध्य भूल ठाकुरे देखाई देउछंती। पुणी जेउठारे जेउ टिकिए भल देखिछंती ताहार मध्य अकुंठ प्रशंसा करिछंती। सर्वत्र ही से स्पष्ट भाव रे समस्त को कहते भाषा को टिकिए सुंदर रुचिकर करी घुरई बुलई कहवा
ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା। ସେ ମାନି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସଙ୍କୋଚରେ ତାହା କହିଥାନ୍ତେ। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲେ। ତିରସ୍କୃତ ହୋଇ ସେ କଥା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, ଯାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି। ଯେପରି କୃଷ୍ଣକିଶୋରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ନିରାକାରରେ ମନ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ପୁଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଋଣରେ ଘରଦ୍ୱାର ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କାମ ସହିତ ଚିନ୍ତାର ମେଳ ନାହିଁ। ମନ ମୁହଁ ଏକ କରିବା ଦିଗରେ ଠାକୁରେ ଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ। ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ମାନସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ବିଷୟ। ଠାକୁରେ ଏହା ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଶ୍ୟ, ତେବେ ଏହି ମନର ନୁହେଁ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ମନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ଆସକ୍ତି ଟିକିଏ ବି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂଜା କରିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏହାପରେ ଜଗର କଥା ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଅଥବା କର୍ମରୂପକ ଜଗର ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ଶୁଣି ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଦେଖା ହେବାରୁ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ନାମ ପତିବ୍ରତାର ଧର୍ମ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ପ୍ରତିମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ଯେପରି ଦ୍ୱିଧା ଅଛି, ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ କଥାଟି କହୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଖୁବ୍ ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିମାରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବ ପ୍ରତିମାରେ ଆରୋପ କରୁ। ଅନ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ସେତେଟା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନା। ପ୍ରତିମାକୁ ଆମେମାନେ ଜଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦୋଷ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପେକ୍ଷା କରି ତା ଭିତରର କେବଳ ଦେବତ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ଖୁବ୍ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଖୁବ୍ କଠିନ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ଜୋର ଥିଲେ, ସାଧନା କରୁ କରୁ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏପରି ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ସର୍ବଭୂତରେ ସର୍ବପ୍ରକାରରେ ଭଗବାନ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଲୀଳା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିମାରେ ପୂଜା କରେ। ପୂଜା କରି କରି ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ସେହି ଭାବଟି ସୀମିତ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରାକୃତ ଭକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମାର୍ଜିତ ମନ, ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପ୍ରତିମାରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମନର ଶୁଦ୍ଧିର ସୀମା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ସେ ପ୍ରତିମାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୀମିତ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେବଳ ଏହି ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରତିମାରେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ହୋଇନାହିଁ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବଭୂତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଭୂତ କହିଲେ ଚେତନ, ଜଡ଼ ସବୁ ସ୍ଥାନ। ସର୍ବଭୂତେଷୁ ୟ ପଶ୍ୟେତ୍ ଭଗବତ୍ ଭାବମ୍ ଆତ୍ମନଃ ଭୂତାନି ଭଗବତ୍ୟାତ୍ମନ୍ୟେଷ ଭାଗବତଃ ଉତ୍ତମଃ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଭୂତରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପକ ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ସର୍ବଭୂତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ। ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଖଂ ବାୟୁଂ ଅଗ୍ନିଂ ସଲିଲଂ ମହିଞ୍ଚ
ज्योतिंसि सत्त्वानि दिश द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्य। सबु जगार से भगवान सत्ता को उपलब्धि करती, सबु ही भगवान शरीर देखती। जगत एवं भगवान यही अभिन्नतार उपलब्धि भागवत मतरे श्रेष्ठ भक्तर लक्षण। ठाकुर एठारे कहउछंती ईश्वर मनुष्य होई मध्य लीला करुछंती। मु देखे साक्षात नारायण काठ घसु घसु जेपरि निया बाहारे भक्तिर जहर थिले मनुष्य मध्यरे ईश्वर दर्शन हुए। मनुष्यर नानाविध असंपूर्ण सत्ते ता भितर ईश्वर दर्शन केवल सत् नुहे असत्र भितर मध्य भगवान को देखिबा यह साधारण लोकंक पक्षरे संभव नुहे। विरल उच्चकोटीर साधक जो माने से माने देखंती ईश्वर सबु प्रकार जीवंक मध्यरे अछंती। भलरे से अछंती, मंदर मध्य से अछंती। सबु तांकरी लीला यही दृष्टि देखंती बोली भल मंदर पार्थक्य सेमानंक ठारू दूरेई जाए। यही अवस्थाटी साधारण लोकंकर हुए नाही। ठाकुरे जे कहउछंती जीवंत मनुष्य कौन तांकर पूजा हुए नहीं, हुए, किंतु असुविधा होची शुद्ध विभूतिर प्रकाश जोठारे सेठारे जेपरि हुए अशुद्ध आधार रे सेपरि हुए नहीं। ठाकुरे कहउछंती प्रतिमा सुंदर हेबा दरकार। प्रतिमा सुंदर हेले सेथिरे जेते सहजरे ईश्वर दर्शन करा जाए, कदाकार हेले ताहा हुए नहीं। सेहीपरि जो मनुष्य ठारे ईश्वर बुद्धि करिबो सेही मनुष्य जदि सात्विक हुए ताहेले ताहा ठारे ईश्वर बुद्धि करिबा सहज हुए। तेबे ताहा मध्य साधन सापेक्ष। साधना करू करू मन शुद्ध हेले भल मंदर पार्थक्य दूरेई जाए। सेतेबेले सर्वत्र भगवान को दर्शन करी हुए। ठाकुरे पुणी कहउछंती तेबे गोटिए कथा अछि, ईश्वर को साक्षात्कार न कले एपरि लीला दर्शन हुए नहीं। ईश्वर दर्शन नहेले मनीष को ईश्वर रूपे देखि हुए नहीं। ईश्वर को साक्षात्कार करने दरकार। साक्षात्कार लक्षण कौन जान? साधक बालक स्वभाव हो जाए। कहीं बालक स्वभाव हुए? ईश्वर निजे बालक स्वभाव तो सेथिबाई जी तांको दर्शन करती तांकर मध्य बालक स्वभाव हो जाए। ईश्वरंकर बालक स्वभाव कहीं ताहा नहेले एही जगत ब्रह्मांडर सृष्टि स्थिति लय करिवार तांकर कौन प्रयोजन अछि? छोट पिला मनर ख्याल रे बाली नहीं घर तैयारी करे, पुणी निजे ही ताहा भांगी दिए। ठीक सेहीपरि भगवान बिना प्रयोजन रे एही जगत सृष्टि करिसंती, एहाकु पालन करुछंती, पुणी भांगी देउछंती। जदि कहा जाए तांकर एही लीलार उद्देश्य आनंद लाभ, जेपरि उपनिषद कहिसंती आनंदाध्येव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभि संविशन्ति। आनंदरो ही भूतवर्ग जात होती, जात ही आनंद द्वारा वर्धित होती एवं अवशेष आनंद अभिमुखे प्रत्यावर्तन करती। यही आनंद को ब्रह्म कहते। आनंद रूपम ब्रह्म यद विभाति। तेबे यही आनंद साधारण विषयर आनंद नुहे, जे आनंद स्वरूप तांकर आनंदरु जगतर उत्पत्ति हुए। यार माने कौन? जगत नहेले तांको आनंदरे कौन कम होउथिला? एथिपाई कौन तांको जगत रूपक खेलनाटी तैयारी करबाकू होइछि? ताहा जदि हुए ताहेले से किपरि आत्माराम हेबे? जहांकर आत्मारे ही आनंद, जे आत्मारे ही संतुष्ट, तांकर पुणी बाह्य उपकरण रचनार कौन प्रयोजन अछि? कौनसी प्रयोजन नहीं। प्रयोजन नहीं ताहा सत्य करुछंती। एथिपाई कहउछंती बालकर स्वभाव। शास्त्र रे एहाकू कहउछंती लीला। एही लीला कथाटी बुझाइबा पई लोकवत कुहाइछि। लोक जगत रे शिशु जेपरि घेड़ खर करे सेही घरे से रहिब नाही, कौनसी दरकार नाही, कौनसी उद्देश्य नाही, ताहा सत्य करे। सेथिरे तार आनंदर अभिव्यक्ति हुए। भगवानकर आनंदर अभिव्यक्ति पाई कौन एहीपरि संसार रचनार प्रयोजन होइथिला? एहार कौनसी उत्तर नाही। जड़े पद्मलोचन को प्रश्न करथिले भगवान कहीं सृष्टि कले? से उत्तर देइथिले जो सभारे से यह स्थिर करथिले सेथिरे मु उपस्थित नथिली, अर्थात
ମୋର ବୁଦ୍ଧିର ଅଗମ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ କହୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିଛ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ଏହାର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଆପ୍ତ କାମସ୍ୟ କା ସ୍ପୃହା। ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କିପରି ହେବ? ଇଚ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣର ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଗତଟାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ, ବିଚାର କରି କରି ସେହି ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରୁ, ଯାହାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜଗତ। ଏଥିପାଇଁ ଜଗତର ପ୍ରୟୋଜନ। ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ କାରିକାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ ଲହ ବିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗାଦେହି ସୃଷ୍ଟିର୍ୟା ଚଦିତାନ୍ୟଥା ଉପାୟ ସ ଅବତାରାୟ ନାସ୍ତି ଭେଦ କଥଞ୍ଚନ। ଜଗତଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କାରଣ ରୂପେ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନାସ୍ତି ଭେଦ କଥଞ୍ଚନ। ଜଗତ ରୂପରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପାୟ ସ ଅବତାରାୟ। ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଥା ସମ୍ୟକେନ ମୃତ୍ପିଣ୍ଡେନ ସର୍ବଂ ମୃଣ୍ମୟଂ ବିଜ୍ଞାତଂ ସ୍ୟାତ୍। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣାମଭୂତ ସବୁକିଛି ଜଣାଯାଏ। ଯଥା ସମ୍ୟକେନ ଲହମଣିନା ସର୍ବଂ ଲହମୟଂ ବିଜ୍ଞାତଂ ସ୍ୟାତ୍। ଗୋଟିଏ ଲୌହପିଣ୍ଡକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଲୁହାର ପରିଣାମଭୂତ ସବୁକିଛି ଜଣାଯାଇପାରେ। ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଥା ସୁଦୀପ୍ତାତ୍ ପାବକାତ୍ ବିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗାଃ ସହସ୍ରଶଃ ପ୍ରଭବନ୍ତେ ସ୍ୱରୂପାଃ ତଥା ଅକ୍ଷରାତ୍ ବିବିଧାଃ ସମ୍ୟଭାବାଃ ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ ତତ୍ର ଚ ଏବ ଅପିୟନ୍ତି। ସେହି ଅକ୍ଷର ହିଁ ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ୟ। ଯେପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରୁ ସଜାତୀୟ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଏହି ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ନାନାବିଧ ବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଲୀନ ହୁଏ। ମୃତ୍ତିକା, ଲୌହ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ଜଗତଟା ସତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ସିଦ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଯୁକ୍ତିରେ ବିରୋଧ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହା ଛଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଯେ କୁହାଗଲା କୌଣସି ରୂପରେ ନାହିଁ, ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେମାନେ କିପରି ଜାଣିପାରିବୁ? ସେ ଏହା ନୁହେଁ ତାହା ନୁହେଁ କରି ସବୁକିଛି ବାଦ୍ ଦିଆଗଲେ କ'ଣ ବାକି ରହିବ? ସେତେବେଳେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଯେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛ ତାହାର ରଚନା କୌଶଳ ଏମିତି ଯେ ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଜଣେ ନିୟନ୍ତା ନ ରହିଲେ ଏପରି ରଚନା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁଛି। ସେହି ବୁଦ୍ଧି କାହାର? ଆମମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏପରି ଏକ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ରଚିତ ହୋଇଛି ଯିଏ ଜଗତର ଅତୀତ। ସେହି ଜଗତ ଅତୀତ ସତ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତଟି। ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱା ଏତସ୍ମାତ୍ ଆତ୍ମନଃ ଆକାଶଃ ସମ୍ଭୂତଃ ଆକାଶାତ୍ ବାୟୁଃ ବାୟଃ ଅଗ୍ନିଃ ଅଗ୍ନେଃ ଆପଃ ଅଭ୍ୟଃ ପୃଥିବୀଃ। ସେହି ଆତ୍ମାଠାରୁ ଆକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆକାଶଠାରୁ ବାୟୁ, ବାୟୁଠାରୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ, ଜଳରୁ ଏହି ପୃଥିବୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ, ତେଜଃ
अर्थात अग्नि, अप अर्थात जल, अन्न अर्थात क्षिति। पूर्वर कहला पांचटी, ताहले केउटी ठीक? ए विषय रे शंकराचार्य कहिले जो तीनोटी वस्तु सृष्टिर कथा गोटे जगार कहुई ताहार ही विस्तृति रूपे अन्यत्र पांचटी वस्तुर उल्लेख करा जाइछि, अथवा एहार कौनसीटी ठीक नुहे। कथा भितर एते पार्थक्य माने एहार कौनसी तात्पर्य नहीं, दृष्टांत मात्र। जेपरी ठाकुरे कहउछंती जहाज कला पानी को गले आउ फेरे नाही, एहा प्रवाद मात्र, सत्य नुहे। बुझिया पाई कहा जाइछि जे तत्वरे पहुँचिले आउ जगत भ्रम हेब नाही। ईश्वरंक ठारु जगत सृष्टि कहिबार तात्पर्य होछि तांक छड़ा जगत आउ किछि नुहे। एही कथाटी बुझाइबा पाई कहिसंती छोट शिशु को बुझाइबा पद्धति परि एठारे कहा जाइछि। जणे बुझाउछंती ब्रह्म सर्वत्र विराजित, किंतु श्रोता बुझी पारु नाहंती। सेतेबेले वक्ता कहउछंती माठियारे जल नहीं आस, जल आनिले सेथिरे किछि लुण पकाइबाकू कहिले, लुण पकाइबा परे कहिले रखिदियो काली कथा हेबा। ता पर दिन सेई लुण पानीर माठियाकू नहीं आसिबाकू कहिले, आनिबा परे कहिले लुण केउठी खोजी देख। चारिआडे हाथ बुलाई लुण मिलू नाही, कहिले केउठी हेले पाउ नाही। तापरे से कहिले उपरु जल नहीं चाख, किपरि स्वाद, लुणिया तो। गोटे पाखर जल नहीं देख किपरि लागे, लुणिया लागे। पूरा तलू पानी नहीं चाख, किपरि लागे, लुणिया लागे। यही लवण वस्तु जहाँ तुम्हें देखिपारु नाह, अथच तार स्वाद पाउछ। सेहीपरि एही जगत ब्रह्मांड ईश्वर केउठारे मध्य प्रत्यक्ष हेउनाहांती, किंतु तांकर स्वाद सर्वत्र रहिछि। जे आस्वादन करिपारे से परम तत्व को उपलब्धि करिपारे। ओं निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।